बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बकल कैविटी स्टार्ट हुआ और पे बकल कैविटी की मुंकली दी पैलेट, टंग एंड टीथ। नन बमुंगवायु salivary glands। याद साथई पर बकल कैविटी के यो टाइप ऑफ ग्लैंड्स हुई ची आगा बार बार सशे कई सिक्रीशन कई और द आगा सिक्रीशन पर थ्रू बांधी जमंग दो खुराक द बाजी हिस्से डाइजेशन कीगी द हागी द पारा एज अ सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड कई जो खुराक एजिली शेशी डाइजेस्ट शी सही शो और पर स्वाल्विंग के कम चीविंग और स्वाल्विंग ची द खुराकी पाकी सशे कई हेल्प कई नो द ग्लैंड्स तमुंग सही हुई स्लाइवरी ग्लैंड और द आगा ग्लैंड चे कम सिक्रीशन दे आगा सिक्रीशन तमंग वायु स्लाइवा। फॉर एग्जांपल दाजमुंग सर यो स्ट्रक्चर दे आओ दे अबे द वाग दे इसे दे लगा मोसिना वाग दे सही ना। नो स्लाइवरी ग्लैंड्स मेजर स्लाइवरी ग्लैंड दो टाइप स्लाइवरी ग्लैंड यवी माइनर यवी मेजर। माइनर ऑल बकल कैविटी की दी प्लेट आइन बारह चिकम पैलेट दी आल्तश्ता पटंग बानिश्ता चा चिकम पेरेप्री तकम दगदी दा टिश्यूज दी आगा बानिश्ता हो मेजर चिकम दी दा सिर्फ 3 टाइप्स दी। मेजर स्लाइवरी ग्लैंड सिर्फ 3 टाइप्स दी। नो यो स्लाइवरी ग्लैंड चिकम दे दा एयर नहीं द एयर सर बिल्कुल पर फ्रंट रीजन बानी दलता पर होती स्लाइवरी ग्लैंड्स एयर था और फ्रंट रीजन वाले पर होती सही ना। द्वेम स्लाइवरी ग्लैंड्स की कमी द मैक्सिला और द मैंडिबल बूना लांदी परोती दलता परोती सही ना। द्रेम टाइप की कम दी द टंग न लांदी परोती टंग न लांदी परोती नु दा 3 किस्म ग्लैंड्स ची जमुंग सर कम दी तमंग वायु स्लाइवरी ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल दा अपर जा और दा लोअर जा बूंदी टीथ दी और दलता फॉर एग्जांपल दे टंग सशे दी टंग दे कम तो चमू सवायु जुबान वायु सही ना। द अपर पैरोटेड ग्लैंड्स चिकम दी द डक्ट बराजी चरता अपर जा चिकम सेकंड मोलर टीथ दी अल तबा कोलावीगी जदने चिकमा नाले राजी द सबमेंडिबुलर ने चिकमा नाले राजी याद साथई दा बा कोलावीगी द फर्स्ट सॉरी द इंपीरियर चिकम जमुंगा इंसिजर गाहुन दी लांदी चिदा कम इंसिजर गाहुन दे मखी तबा कोलावीगी सही ना। दा चिकम सबलिंगुअल दे दाबा द टंग न लांदे खपल डक्ट ओपन कई सही ना। नो द डक्ट बा द सेकंड मोलर सरा दा खपल सिक्रीशन कई दा खपल सिक्रीशन बिलो द टंग कई खुद इंसिजर फ्रंट तबे कई और कम ची सबलिंगुअल दी दा बिल्कुल सिक्रीशन चे कम डक्ट रागली सिक्रीशन बकई बिल्कुल द टंग ना लान दे। नो जमंग सा मेजर टाइप ऑफ ग्लैंड्स थ्रू दी 3 फर्स्ट दे पैरोटेड ग्लैंड
सेकंड वन सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। और थर्ड नंबर ची कम दे अगर तमंग वायु सबलैंगुअल ग्लैंड। सही ना? द्री किस्म ग्लैंड शू पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलैंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड बचरतवी इन फ्रंट ऑफ एयर या इंटीरियर टू एयर। सही ना? सब मैंडिबुलर बचरते बिलो द मैंडिबल बून या बिलो द मैग्जेला द्वाड़ा बद देना बारा द्वाड़ा बून। हाँ नो बिलो द मैंडिबल बून, बस मैंडिबल वर्क है शॉर्टकट, द मैंडिबल बोन। सबलैंगुअल बचरती बिलो द टंग। सही ना? बल पैरोटिड बस शई पैरोटिड ग्लैंड्स बा लार्ज से भाई लार्ज दाबा मीडियम या मीडियम एंड साइज दाबा स्मॉली से भाई स्मॉल एंड साइज। पैरोटिड बम याद साथ ही 2 एन नंबरी, सब मैंडिबुलर बम 2 एन नंबरी, योबा राइट योबा लेफ्ट आओ दाबम 2 एन नंबरी। सही शो बल शेप बा द पैरोटिड शेप बसंगई ट्रायंगुलर द सबमैंडिबुलर शेप ब द अखरूट पशांति वोलेंट हम लीदलई द अखरूट पशांति वोलेंट आओ द दी शेप द चा परंग दे द बादाम पशांति। सही शो चा पशान भाई आमंड। सही ना? एल साकिन दे। सही ना? द शेप ब द बादाम पशांति आमंड पशांति द ब शेप द वॉलनट पशांति अखरूट घूस चोर तमंगो द ट्रायंगुलर शेप ही। सही ना? बल द पैरोटिड ग्लैंड्स ने बस राजी डक्ट राजी और दग डक्ट तब मंग सो स्टेनसेंस डक्ट या पैरोटिड ग्लैंड डक्ट। द सबमैंडिबुलर नचे ग्लैंड राजी अगर तब मंग सो वार्टन्स डक्ट या मैंडिबुलर डक्ट। द सबलैंगुअल ने कम डक्ट राजी डक्ट सी देना बडेर डक्ट सी और बिलो द टंग ब ओपन कीगी दग डक्ट अब मंग सवायु बर्थोलियन डक्ट या डक्ट ऑफ रेवेनस या बर्थोलियन डक्ट या सब लैंगुअल डक्ट। सही ना? बल दने चिदा कम डक्ट राजी स्टेनसेंस डक्ट दाबा ओपन की चरता एट अफर ओपन की बचरता एट अफर सेकंड मोलर टीथ। सारा सही ना? अपर ची सेकंड मोलर टीथ कम दी दगा जेबाने बा एनर साइड दा शेकीगी ओपन कीगी बदा डक्ट। बल कम ची सबमैंडिबुलर दी दाबा ओपन कीगी चरता बिलो द टंग द जबी न बलान दी खो फ्रंट से जमन कमा दा जामा दा लार दी जामा दी इंसिजर गाखुन मखे तबा ओपन कीगी नीज दे। सही शो नमंग बवायु बिलो द टंग in front
in front of lower incisor, in front of lower incisors. सही ना? दा बचरता ओपन कीगी, सबलिंगुअल बचरता ओपन कीगी बिलो द टंग, बिलो द टंग. सही ना? उस दा ब जोड़ कम सेल्स नहीं, दा द्वारा बड़े कम कम सेल्स न जोड़ी. सही ना? पेरोटिड ग्लैंड ब जोड़ी द सेरियस सेल्स ना, दा द्वारा ब जोड़ी द म्यूकस सेल्स ना. चाना ब जोड़ी म्यूकस सेल्स एंड म्यूकस सेल्स. दा द्वारा बदे म्यूकस सेल्स ना जोड़ी, दा बम द म्यूकस सेल्स ना, दा बम द म्यूकस सेल्स ना. दा जोड़ चाना दे द सीरियस सेल्स ना. द दिस सिक्रीशन ब टू टाइप सी, एंजाइम ब पकीवी प्लस वाटरी फ्लूइड भाई. आओ दाबद कम किस्म सिक्रीशन कई दाबद सिक्रीट कई म्यूकस, आओ दाबम सिक्रीशन कई दचा द म्यूकस. सही ना? नो दैट इज अमंगस्ट द थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स, 1, 2 and 3. मेजर स्लाइवरी ग्लैंड सूदी द्रे कम कम दी पेरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. सही शो? दा जोल्ड सन दी प कमजे की दी साइज सुमरे दे सिक्रीशन दे सकई, दा दे चाना जोल्डे प कमजे के फ्रोद दे सुमरे साइज दे शेफिल चा परंग दे सिक्रीशन दे सकई. दा कमजे के दे जोल्ड चाना दे साइज सुमरे दे औ सिक्रीशन द सकई. द दियो डक्ट्स कम नमूने से दी और डक्ट्स ओपन की जरता नो दाउ ऑल अबाउट ग्लैंड्स. सही शो? डस्टर रखा हाँ. द स्लाइवा कंपोजिशन संगई, स्लाइवा जोड़ दे सना दे. सही ना? स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड्स से कम सिक्रीशन कई देता मंग सवायु स्लाइवा. स्लाइवा दसना जोड़ा दा कंपोजिशन ऑफ सलाइवा. याद साथई pH द saliva सुमरई एवरेज 6.7. सही ना? टोटल वॉल्यूम द दी सुमरई पर 24 घंटों के द 1.2 नवाखला द 1.7 लीटर सिक्रेट की पर 24 आवर्स की. सही ना? 1.2 लीटर वाला दे 1.7 लीटर पर स्लाइवा सिक्रेट की बकल केविटी के पर 24 घंटों के या पर डे. सही ना? पर स्लाइवा की वाटरी 99.5%. आउकम चे अदर सब्सटेंस दी अगप की भी 0.5%. पर अदर सब्सटेंस के दो चीज़ों नाराजी यवी इन ऑर्गेनिक चिदावर की 2% ही अदर सब्सटेंस की यवी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वर की 0.3% ही. इनऑर्गेनिक चिदी की कम दी नो साल्ट पकी, साल्ट ऑफ व्हाट? कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, कार्बोनेट एंड फास्फेट. सही शो? दा किस्म साल्ट पे पदे की. ऑर्गेनिक चिकम दी ऑर्गेनिक पदे की भी एंजाइम लेका एमाइलेस शो सवर तो भाई एमाइलेस पदे की देर भी खा. एमाइलेस तमंग टाइलिन हम वायु पी टाइलिन बल पकी से भी एंटीबॉडीज पकी भी सब पकी भी एंटीबॉडीज पकी भी. और द एंटीबॉडीज ना
سره په دې کې نور څه شی وي میوسین او د میوسین نه علاوه په دې کې وی زموږ سره کم ته چې موږ نایټروجینیس پروډکټ وایو نایټروجینیس سبسټانس پکې هم وي صحیح ده نو نایټروجینیس سبسټانس لکه یوریک ایسډ شو یوریا شو دا شیزونه پکې وي صحیح ده او بل پکې وي لایسوزایم بل پکې څه وي لایسوزایم نو دا د کمپوزیشن دی د سلای بچ دی کمپوزیشن دی ښه ویلیو پی ایچ ای 6.7 وي ټوټل والیوم په 24 غنټو کې 1.2 نواخله د 1.7 لیټره پورې په 24 غنټو کې سیکریټ کیږي اماونټ یې څومره واټر پکې څومره اماونټ دی د واټر کمپوزیشن دای کمپوزیشن دی 99.5% پکې واټر دی او 5% 0.5% پکې څه دی ادر سبسټانس دی یا سالډ سبسټانس دی ته موږ هم شو وایلې 0.2 په دې 0.5 کې به 0.2 چې کم دی دا انرګینیک دی او 0.3 پکې اورګینیک دی نو انرګینیک پکې سالټس دی کیلشیم پوټاشیم سوډیم سالټس دا قسم سالټس دی او ارګینیک چې پکې کم دی انزایم دی انټي باډیز دی میوسین دی پکې نایټروجینس پروډکټس دی پکې او لایسوزایم دا پکې میجر فارټس دي فنکشن د دې صحیح الکه فنکشن اف saliva صحیح فرسٹ څه شي کوي ډایجیشن کوي ګډ فنکشن صحیح کیمیکل ډایجیشن ما کیمیکل ډایجیشن کیمیکل ډایجیشن څنګه کوي دا د انزایم دی پکې لایسوزایم دا قسم شیزونه پکې دي په ترو باندې دا څه کوي کیمیکل ډایجیشن کوي دویم پکې څه لګا هیلپ کوي په څه شي کې په چیوینګ پلس سوالوینګ کې صحیح ده دریم کم خوراک چې دی یا زمونږ چې کومه بوکل کیویټي ده دا اکثر څه ساتي لوبریکینټ ساتي غوړې ساتي صحیح شو لمدې ساتي صحیح ده نو ایز ا lubricating effect صحیح ده بل څه کوي lubricating effect کوي صحیح ده او lubricating effect نه علاوه کوي solvent effect solvent effect پدې کې چې یو خو بستا کم solid food واخلي هغه بچي کی نرم کی او دویم بدا کوي چې کم ایسیډیک میډیم دا یا کم داسې مایکرو ارګانیزم چې راغلي چې هغه څه شي کوي مطلب باډي ته خطر وي نو هغه بچي کوي کیل کوي صحیح شو تقریبا کیلینګ کوي نو دا درې قسم څلور د دې میجر څه شي فنکشني chemical digestion help in chewing and swallowing lubricating effect او swallowing effect lubricating effect به د دې د میوسین د وجې میوکس ته چې مونږ کم توایو صحیح شو او یاد ساتئ اپر چې کم دا پیروټډ گلینډز چې کم دی دا او دا ډیر زیات سیکریشن کوي خو د دې دواړو سیکریشن به میوکس لای کی ځکه میوکس سیکریشن کوي غوړ بای لوبریکینټ ټایپ بای دیز نه چې کم سیکریشن راځي دا پیور واټر ټایپ راځي دا څه په خله کې راوالي د بارانه واټر ټایپ راځي جبه نه لاندې چې کومه لاړې راواخلې دا غوړی صحیح ده نو دلته نه واټری فلوئډ سیکریشن کیږي او دلته نه چې کوم کیږي پیور میوکس سیکریشن کیږي دلته نه لګ واټر د دې سره وی خدا پیور میوکس ده